Where's the nearest restroom? Where's the nearest restroom? Où sont les toilettes les plus proches? Où sont les toilettes les plus proches? Choo cha karibu kiko wapi? Choo cha karibu kiko wapi? Are there any local attractions or points of interest nearby? Are there any local attractions or points of interest nearby? Y a-t-il des attractions ou des points d'intérêt locaux à proximité? Y a-t-il des attractions ou des points d'intérêt locaux à proximité? Je, kuna vivutio vyovyote vya ndani au maeneo ya kuvutia karibu? Je, kuna vivutio vyovyote vya ndani au maeneo ya kuvutia karibu? Can you recommend any good coffee shops? Can you recommend any good coffee shops? Pouvez-vous me recommander de bons cafés? Pouvez-vous me recommander de bons cafés? Je, unaweza kupendekeza maduka yoyote mazuri ya kahawa? Je, unaweza kupendekeza maduka yoyote mazuri ya kahawa? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? Quel est le mot de passe Wi-Fi? Quel est le mot de passe Wi-Fi? Nenosiri la Wi-Fi ni nini? Nenosiri la Wi-Fi ni nini? Is there a supermarket nearby? Is there a supermarket nearby? Y a-t-il un supermarché à proximité? Y a-t-il un supermarché à proximité? Je, kuna duka kubwa karibu? Je, kuna duka kubwa karibu? How's the public transportation system here? How's the public transportation system here? Comment est le système de transport en commun ici? Comment est le système de transport en commun ici? Je, mfumo wa usafiri wa umma ukoje hapa? Je, mfumo wa usafiri wa umma ukoje hapa? Are there any local customs or traditions I should be aware of? Are there any local customs or traditions I should be aware of? Y a-t-il des coutumes ou traditions locales que je devrais connaître? Y a-t-il des coutumes ou traditions locales que je devrais connaître? Je, kuna mila na desturi za mitaa ninazopaswa kufahamu? Je, kuna mila na desturi za mitaa ninazopaswa kufahamu? Where can I find a good place to relax or take a walk? Where can I find a good place to relax or take a walk? Où puis-je trouver un bon endroit pour me détendre ou faire une promenade? Où puis-je trouver un bon endroit pour me détendre ou faire une promenade? Ninaweza kupata wapi mahali pazuri pa kupumzika au kutembea? Ninaweza kupata wapi mahali pazuri pa kupumzika au kutembea? What's the weather typically like around this time of the year? What's the weather typically like around this time of the year? Quel temps fait-il généralement à cette période de l'année? Quel temps fait-il généralement à cette période de l'année? Je, hali ya hewa huwa vipi wakati huu wa mwaka? Je, hali ya hewa huwa vipi wakati huu wa mwaka? What's the safest way to travel around this area? What's the safest way to travel around this area? Quel est le moyen le plus sûr de se déplacer dans cette région? Quel est le moyen le plus sûr de se déplacer dans cette région? Ni ipi njia salama zaidi ya kusafiri kuzunguka eneo hili? Ni ipi njia salama zaidi ya kusafiri kuzunguka eneo hili? Can you suggest any fun activities or events happening in the area? Can you suggest any fun activities or events happening in the area? Pouvez-vous suggérer des activités ou des événements amusants qui se déroulent dans la région? Pouvez-vous suggérer des activités ou des événements amusants qui se déroulent dans la région? Je, unaweza kupendekeza shughuli zozote za kufurahisha au matukio yanayotokea katika eneo hili? Je, unaweza kupendekeza shughuli zozote za kufurahisha au matukio yanayotokea katika eneo hili?
Are there any areas I should avoid? Are there any areas I should avoid? Y a-t-il des domaines que je devrais éviter? Y a-t-il des domaines que je devrais éviter? Je, kuna maeneo yoyote ninayopaswa kuepuka? Je, kuna maeneo yoyote ninayopaswa kuepuka? How's the nightlife around here? How's the nightlife around here? Comment est la vie nocturne ici? Comment est la vie nocturne ici? Vipi maisha ya usiku hapa? Vipi maisha ya usiku hapa? Can you recommend any good hiking trails? Can you recommend any good hiking trails? Pouvez-vous me recommander de bons sentiers de randonnée? Pouvez-vous me recommander de bons sentiers de randonnée? Je, unaweza kupendekeza njia zozote nzuri za kupanda mlima? Je, unaweza kupendekeza njia zozote nzuri za kupanda mlima? Is there a local farmer's market around here? Is there a local farmer's market around here? Y a-t-il un marché de producteurs locaux par ici? Y a-t-il un marché de producteurs locaux par ici? Je, kuna soko la wakulima wa ndani hapa? Je, kuna soko la wakulima wa ndani hapa? What's the best way to meet new people in this area? What's the best way to meet new people in this area? Quelle est la meilleure façon de rencontrer de nouvelles personnes dans ce domaine? Quelle est la meilleure façon de rencontrer de nouvelles personnes dans ce domaine? Ni ipi njia bora zaidi ya kukutana na watu wapya katika eneo hili? Ni ipi njia bora zaidi ya kukutana na watu wapya katika eneo hili? Are there any local dishes or specialties I should try? Are there any local dishes or specialties I should try? Y a-t-il des plats ou des spécialités locales que je devrais essayer? Y a-t-il des plats ou des spécialités locales que je devrais essayer? Je, kuna vyakula kienyeji au vyakula maalumu napaswa kujaribu? Je, kuna vyakula kienyeji au vyakula maalumu napaswa kujaribu? What's the best way to get involved in the community here? What's the best way to get involved in the community here? Quelle est la meilleure façon de s'impliquer dans la communauté ici? Quelle est la meilleure façon de s'impliquer dans la communauté ici? Ni ipi njia bora ya kujihusisha katika jumuiya hapa? Ni ipi njia bora ya kujihusisha katika jumuiya hapa? Are there any museums, cultural sites, or art galleries nearby? Are there any museums, cultural sites, or art galleries nearby? Y a-t-il des musées, des sites culturels ou des galeries d'art à proximité? Y a-t-il des musées, des sites culturels ou des galeries d'art à proximité? Je, kuna makumbusho yoyote, tovuti za kitamaduni au majumba ya sanaa karibu? Je, kuna makumbusho yoyote, tovuti za kitamaduni au majumba ya sanaa karibu? How do people usually get around in this city or town? How do people usually get around in this city or town? Comment les gens se déplacent-ils habituellement dans cette ville ou ce village? Comment les gens se déplacent-ils habituellement dans cette ville ou ce village? Je, watu huzungukaje katika jiji hili au mji huu? Je, watu huzungukaje katika jiji hili au mji huu? Are there any language differences or phrases I should know? Are there any language differences or phrases I should know? Y a-t-il des différences linguistiques ou des expressions que je devrais connaître? Y a-t-il des différences linguistiques ou des expressions que je devrais connaître? Je, kuna tofauti zozote za lugha au misemo ninayopaswa kujua? Je, kuna tofauti zozote za lugha au misemo ninayopaswa kujua? Can you recommend a good place to catch a sunset or sunrise? Can you recommend a good place to catch a sunset or sunrise? Pouvez-vous me recommander un bon endroit pour admirer un coucher ou un lever de soleil? Pouvez-vous me recommander un bon endroit pour admirer un coucher ou un lever de soleil? Je, unaweza kupendekeza mahali pazuri pa kupata machweo au mawio?
Je, unaweza kupendekeza mahali pazuri pa kupata machweo au mawio? Is there a local event calendar I can check out? Is there a local event calendar I can check out? Existe-t-il un calendrier d'événements locaux que je peux consulter? Existe-t-il un calendrier d'événements locaux que je peux consulter? Je, kuna kalenda ya tukio la karibu ninayoweza kuangalia? Je, kuna kalenda ya tukio la karibu ninayoweza kuangalia? Are there any hidden gems or lesser-known spots worth exploring? Are there any hidden gems or lesser-known spots worth exploring? Y a-t-il des trésors cachés ou des endroits moins connus qui valent la peine d'être explorés? Y a-t-il des trésors cachés ou des endroits moins connus qui valent la peine d'être explorés? Je, kuna vito vyovyote fiche au sehemu zisizojulikana zinazofaa kutembelewa? Je, kuna vito vyovyote fiche au sehemu zisizojulikana zinazofaa kutembelewa? How's the shopping scene around here? How's the shopping scene around here? Comment est la scène shopping par ici? Comment est la scène shopping par ici? Je, eneo la ununuzi likoje hapa? Je, eneo la ununuzi likoje hapa? Are there any good spots for outdoor activities, like biking? Are there any good spots for outdoor activities, like biking? Y a-t-il de bons endroits pour pratiquer des activités de plein air comme le vélo? Y a-t-il de bons endroits pour pratiquer des activités de plein air comme le vélo? Je, kuna maeneo yoyote mazuri ya shughuli za nje kama vile kuendesha baiskeli? Je, kuna maeneo yoyote mazuri ya shughuli za nje kama vile kuendesha baiskeli? What's the best way to learn about the history of this place? What's the best way to learn about the history of this place? Quelle est la meilleure façon d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce lieu? Quelle est la meilleure façon d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce lieu? Ni ipi njia bora ya kujifunza kuhusu historia ya mahali hapa? Ni ipi njia bora ya kujifunza kuhusu historia ya mahali hapa? Can you suggest any good spots for photography or sightseeing? Can you suggest any good spots for photography or sightseeing? Pouvez-vous suggérer de bons endroits pour prendre des photos ou faire du tourisme? Pouvez-vous suggérer de bons endroits pour prendre des photos ou faire du tourisme? Je, unaweza kupendekeza maeneo yoyote mazuri ya kupiga picha au kutazama? Je, unaweza kupendekeza maeneo yoyote mazuri ya kupiga picha au kutazama? Are there any annual festivals or celebrations I should know about? Are there any annual festivals or celebrations I should know about? Y a-t-il des festivals ou célébrations annuelles que je devrais connaître? Y a-t-il des festivals ou célébrations annuelles que je devrais connaître? Je, kuna sherehe au sherehe zozote za kila mwaka ninazopaswa kujua kuzihusu? Je, kuna sherehe au sherehe zozote za kila mwaka ninazopaswa kujua kuzihusu? Is there a local visitor center or tourist information office? Is there a local visitor center or tourist information office? Existe-t-il un centre d'accueil local ou un bureau d'information touristique? Existe-t-il un centre d'accueil local ou un bureau d'information touristique? Je, kuna kituo cha wageni wa ndani au ofisi ya habari ya watalii? Je, kuna kituo cha wageni wa ndani au ofisi ya habari ya watalii? Are there any etiquette tips I should be aware of? Are there any etiquette tips I should be aware of? Y a-t-il des conseils d'étiquette que je devrais connaître? Y a-t-il des conseils d'étiquette que je devrais connaître? Je, kuna vidokezo vyovyote vya adabu ambavyo ninapaswa kufahamu? Je, kuna vidokezo vyovyote vya adabu ambavyo ninapaswa kufahamu? What's the best way to get a feel for the local culture? What's the best way to get a feel for the local culture? Quelle est la meilleure façon de se faire une idée de la culture locale? Quelle est la meilleure façon de se faire une idée de la culture locale? Ni ipi njia bora ya kuhisi utamaduni wa wenyeji? Ni ipi njia bora ya kuhisi utamaduni wa wenyeji?
Are there any scenic drives or road trips worth taking nearby? Are there any scenic drives or road trips worth taking nearby? Y a-t-il des routes panoramiques ou des road trips qui valent la peine d'être effectuées à proximité? Y a-t-il des routes panoramiques ou des road trips qui valent la peine d'être effectuées à proximité? Je, kunayo magari ya kujivinjari au mashindano ya magari hapa karibu? Je, kunayo magari ya kujivinjari au mashindano ya magari hapa karibu? How's the local music and art scene? How's the local music and art scene? Comment se porte la scène musicale et artistique locale? Comment se porte la scène musicale et artistique locale? Muziki na sanaa za hapa nyumbani ziko vipi? Muziki na sanaa za hapa nyumbani ziko vipi? Can you recommend any good spots for birdwatching or wildlife viewing? Can you recommend any good spots for birdwatching or wildlife viewing? Pouvez-vous me recommander de bons endroits pour observer les oiseaux ou la faune? Pouvez-vous me recommander de bons endroits pour observer les oiseaux ou la faune? Je, unaweza kupendekeza maeneo yoyote mazuri ya kutazama ndege au kutazama wanyamapori? Je, unaweza kupendekeza maeneo yoyote mazuri ya kutazama ndege au kutazama wanyamapori? Are there any local legends or folklore I should know about? Are there any local legends or folklore I should know about? Y a-t-il des légendes ou du folklore local que je devrais connaître? Y a-t-il des légendes ou du folklore local que je devrais connaître? Je, kuna hekaya au ngano za kienyeji ninazopaswa kujua kuzihusu? Je, kuna hekaya au ngano za kienyeji ninazopaswa kujua kuzihusu? How's the local sports scene? How's the local sports scene? Comment est la scène sportive locale? Comment est la scène sportive locale? Je, eneo la michezo nchini liko vipi? Je, eneo la michezo nchini liko vipi? Any popular teams or events? Any popular teams or events? Des équipes ou des événements populaires? Des équipes ou des événements populaires? Timu au matukio yoyote maarufu? Timu au matukio yoyote maarufu? Is there a good spot to enjoy a picnic? Is there a good spot to enjoy a picnic? Y a-t-il un bon endroit pour pique-niquer? Y a-t-il un bon endroit pour pique-niquer? Je, kuna sehemu nzuri ya kufurahia? Je, kuna sehemu nzuri ya kufurahia? What's the typical cost of living in this area? What's the typical cost of living in this area? Quel est le coût de la vie typique dans cette région? Quel est le coût de la vie typique dans cette région? Gharama ya kawaida ya kuishi katika eneo hili ni kiasi gani? Gharama ya kawaida ya kuishi katika eneo hili ni kiasi gani? Are there any parks or outdoor spaces nearby? Are there any parks or outdoor spaces nearby? Y a-t-il des parcs ou des espaces extérieurs à proximité? Y a-t-il des parcs ou des espaces extérieurs à proximité? Je, kuna bustani au nafasi za nje karibu? Je, kuna bustani au nafasi za nje karibu? Where can I find a pharmacy in this area? Where can I find a pharmacy in this area? Où puis-je trouver une pharmacie dans cette région? Où puis-je trouver une pharmacie dans cette région? Ninaweza kupata wapi duka la dawa katika eneo hili? Ninaweza kupata wapi duka la dawa katika eneo hili? Are there any grocery stores nearby? Are there any grocery stores nearby? Y a-t-il des épiceries à proximité? Y a-t-il des épiceries à proximité? Je, kuna maduka yoyote ya nafaka karibu? Je, kuna maduka yoyote ya nafaka karibu? Can you recommend a reliable mechanic or repair shop? Can you recommend a reliable mechanic or repair shop? Pouvez-vous recommander un mécanicien ou un atelier de réparation fiable? Pouvez-vous recommander un mécanicien ou un atelier de réparation fiable?
Je, unaweza kupendekeza fundi wa kutegemewa au duka la ukarabati? Je, unaweza kupendekeza fundi wa kutegemewa au duka la ukarabati? Is there a nearby gym or fitness center? Is there a nearby gym or fitness center? Y a-t-il une salle de sport ou un centre de remise en forme à proximité? Y a-t-il une salle de sport ou un centre de remise en forme à proximité? Je, kuna ukumbi wa karibu wa mazoezi au kituo cha mazoezi ya mwili? Je, kuna ukumbi wa karibu wa mazoezi au kituo cha mazoezi ya mwili? Are there any cultural events or festivals happening soon? Are there any cultural events or festivals happening soon? Y a-t-il bientôt des événements culturels ou des festivals? Y a-t-il bientôt des événements culturels ou des festivals? Je, kuna matukio yoyote ya kitamaduni au sherehe zinazofanyika hivi karibuni? Je, kuna matukio yoyote ya kitamaduni au sherehe zinazofanyika hivi karibuni? Can you tell me about the local public services available, like libraries or community centers? Can you tell me about the local public services available, like libraries or community centers? Pouvez-vous me parler des services publics locaux disponibles, comme les bibliothèques ou les centres communautaires? Pouvez-vous me parler des services publics locaux disponibles, comme les bibliothèques ou les centres communautaires? Je, unaweza kuniambia kuhusu huduma za ndani za umma zinazopatikana kama vile maktaba au vituo vya jumuiya? Je, unaweza kuniambia kuhusu huduma za ndani za umma zinazopatikana kama vile maktaba au vituo vya jumuiya? What are the usual business hours for stores and services around here? What are the usual business hours for stores and services around here? Quels sont les horaires d'ouverture habituels des magasins et services par ici? Quels sont les horaires d'ouverture habituels des magasins et services par ici? Vipi masaa ya kawaida ya biashara na maduka ya huduma katika eneo hili? Vipi masaa ya kawaida ya biashara na maduka ya huduma katika eneo hili? Is there an artisanal market I should check out? Is there an artisanal market I should check out? Y a-t-il un marché artisanal que je devrais visiter? Y a-t-il un marché artisanal que je devrais visiter? Je, kuna soko la ufundi ambalo ninapaswa kuangalia? Je, kuna soko la ufundi ambalo ninapaswa kuangalia? Do you have any tips for staying safe and secure in this area? Do you have any tips for staying safe and secure in this area? Avez-vous des conseils pour rester en sécurité dans cette zone? Avez-vous des conseils pour rester en sécurité dans cette zone? Je, una vidokezo vyovyote vya kukaa salama katika eneo hili? Je, una vidokezo vyovyote vya kukaa salama katika eneo hili?